नमस्कार जय जगन्नाथ गुड इवनिंग सांग माने मु संजय कुमार मल्लिक मो यूट्यूब चैनल तरफ आपण मानक स्वागत जनाई आज आपण मानक पई रखिछु मजादार ढग प्रश्न तार उत्तर भाउज देबे जदि भाउज न कहि पाइले सांग माने आपण मानक पई कमेंट बॉक्स टी खोला अछि प्लीज सांग माने जदि आम चैनल को नुआ आस्थांती सब्सक्राइब करि नियंतु एई भली मजादार वीडियो देखिबार सुजोग नियंतु सांग माने प्रथम ढग प्रश्न रहिला भाउज को आशा में वीडियोटी को देखिनेबा शेष पर्यंत आमे हसीबा अन्य मानक हसाइबा कहिले देखि दोकानी को 100 टंका देई मु 10 टंकिया और 5 टंकिया चॉकलेट मिसी 13टी चॉकलेट आनिली माने दोकानी को 100 टंका देई 10 टंकिया 5 टंकिया टोटाल 13टी चॉकलेट आनिली बुझिपाइल तेबे केउठिरु केतोटी चॉकलेट आनिली टिके साधा अछि 10 टंकिया और 5 टंकिया हां टोटाल 13टी चॉकलेट आनिली 100 टंका देई टोटाल माने 13टी आनली 100 टंका रे 10 टंकिया केतोटी आ 5 टंकिया केतोटी चॉकलेट मु आनिली देखंतु सांगा माने भाउज हिसाब करचंती किंतु सांगा माने जदी भाउज न कहि पाइले आपण माने कमेंट बॉक्स रे लिखिदेवे देखा जाओ भाउज कौन हिसाब करी कहउछंती हौ नहीं कर 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 5 टंकिया दुकान को 100 टंका माने देई मु 10 टंकिया और 5 टंकिया चॉकलेट मिसी 13टी चॉकलेट आनिली 10 टंकिया केतोटी एवं 5 टंकिया केतोटी जाओ सांग माने भाउज हिसाब करुछंती किंतु जदि हिसाब करि न पाइले आपण माने कमेंट बॉक्स रे लिखिदेवे ए बड़ी मजादार वीडियो देखंतु मजा नियंतु सांग माने देखा जाओ भाउज कौन हिसाब करुछंती देखा जाओ सांग माने केतोटी हौ नै बा पाउ नांती कौन कहि दे सांग माने मत जाना मु जानी परनी हिसाब रे जानी पर ना हां कुह कुह कौन एटा कुह हौ नै हां हिसाब जानी परनी मते कमेंट 10 टंकिया केतटा 10 टंकिया 5टा 50 टंका आ 5 टंकिया 8टा ना केतटा हला हां हिसाब करो से हिसाब करो देख यदि मिल गला 10 टंकिया 5टा हां 8 टंकिया ना 5 टंकिया 8टा सांग माने हाँ हिसाब करो समय दे हिसाब करो 10 टंकिया 5टा 5 टंकिया 5टा हेले 8टा 8टा हेले 40 50 90 आउ 10 टंका पड़ेगा भाउज हिसाब पाऊना सांग माने आपण माने कमेंट बॉक्स में लिखि दियंतु ए बड़ी मजादार वीडियो देखंतु आसो आमे देखिबा ए बड़ी मजादार वीडियो जे कि भाउज कौन हिसाब करि पाउ नांती कहउछंती 10 टंकिया 5टा 10 टंकिया हौ नै 10 टंकिया हला ए हौ नै 10 टंकिया ताले सांग माने भाउज बहुत चेष्टा करुँच कि कही पारना आपण मैंने कमेंट बॉक्स लिखि दिंतु सांग मैंने ये मजादार वीडियो देखो आम डेली अपलोड करुँ सुंदर सुंदर मजादार वीडियो जे कि आपण मैंने किसी शिखिपारे जाओ सांग मैंने प्रथम ढग प्रश्न सरी आपण मैंने कमेंट बॉक्स लिखि दिंतु केतोटी 10 टंकिया आ केतोटी 5 टंकिया हेले 13टा टोटाल 100 टंका हेब मु प्रश्नटी करी गोटे दुकान को 100 टंका देली चॉकलेट आनिली 10 टंकिया केतोटी आनली एवं 5 टंकिया भी केतोटी आनली टोटाल मु 13टी आनली टोटाल 13टी आनली ताहले 10 टंकिया चॉकलेट केते आ 5 टंकिया चॉकलेट केते आपण माने कमेंट बॉक्स रे लिखि दियंतु भाउज टिके कहि पारनती सांग माने टिके भलो भाबरे हिसाब करी कहि दियंतु ना कोन कहउछ ताल प्रथम ढग प्रश्न सरी जाइछि सेकेंड प्रश्नटी आहु टिके मजादार अछि टिके भाउज कोन हिसाब करछन्ती देखा जाऊ कहले देखि गोटे पड़िया रे समान संख्यक मोटर कार और रिक्शा रखा जाइछि गोटे पड़िया रे समान संख्यक मोटर कार और रिक्शा रखा जाइछि सेगुड़िक मोट चक संख्या 168 बुझिपाइल तेबे कार और रिक्शा संख्या मिसी केते
ହବ ନାହିଁ ହଁ? ତାକୁ ମୁଁ ହିସାବ ଦେଇପାରିବି ନା ଇଏ ତାକୁ କହିପାରିଲେ ନାହିଁ ନା ଇଏ ବଡ଼ଟା କେଉଁଠୁ କହିପାରିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଉଜ କହୁଛନ୍ତି କହିପାରିବେନି କାରଣ ସେଟା ଗୋଟେ ସାଧା ପ୍ରଶ୍ନ ଟିକେ ହେଇକି କହିପାରିଲେ ନା ଇଏ ବଡ଼ ଟିକେ ପାରିବେନି ପୁଅ ଚେଷ୍ଟା କର ଗୋଟିଏ ପଡ଼ିଆରେ ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ମୋଟର କାର୍ ଓ ରିକ୍ସା ରଖାଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକର ମୋଟ ଚକ ସଂଖ୍ୟା 168 ତେବେ କାର୍ ଓ ରିକ୍ସା ସଂଖ୍ୟା ମିଶି ତେବେ କେତୋଟି ଅପସନ୍ ଦେଉଛି 36 42 48 ଦେଖ କୁହ ନା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଯଦି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ 3ଟି କହିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ବୁଝିପାରିଲେନି ପ୍ରଶ୍ନଟି ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଉଜ ପ୍ରଶ୍ନ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଧେ ଗୋଟିଏ ପଡ଼ିଆରେ ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ମୋଟର କାର୍ ଓ ରିକ୍ସା ରଖାଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ମୋଟ ଚକ ସଂଖ୍ୟା 168 ତେବେ କାର୍ ଓ ରିକ୍ସା ସଂଖ୍ୟା ମିଶି କେତେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଉଜ ତ ହିସାବ ପାଉନାହାନ୍ତି ମୁଁ କହିଛି 36 42 48 ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି ଆପଣମାନେ ବି ଭାବି କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ହୋଇପାରେ ଦେଖାଯାଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆଉ କାହିଁ କହିବି ମୁଁ କହିବିନି ସାଙ୍ଗମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବେ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଅଛି କି ସେ ଉତ୍ତରଟି ଆ ଭିତରେ ଅଛି ଦେଖାଯାଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରି କୁହନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପଡ଼ିଆରେ ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ମୋଟର କାର୍ ଓ ରିକ୍ସା ରଖାଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ମୋଟ ଚକ ସଂଖ୍ୟା 168 ତେବେ କାର୍ ଓ ରିକ୍ସା ସଂଖ୍ୟା ମିଶି କେତେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଥିଲା ଭାଉଜ କିନ୍ତୁ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରଶ୍ନରେ ବି ଭାଉଜ ହାରିଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କାର୍ 10ଟା ହେଲା ବେଳକୁ 40ଟା ସେଇଭଳିଆ ହିସାବ କର ହଁ 10ଟା ହେଲା ବେଳକୁ 20ଟା ହେଲା ବେଳକୁ 40 80 ଇଏ ହେଲା ରିକ୍ସା ହେଲା 3ଟା 3 ଚକିଆ ତିନି ଚକିଆ ହେଲା ବେଳକୁ ସେ ଟିକେ ହିସାବ କର ଉତ୍ତରଟି ନିଶ୍ଚୟ ପାଇଯିବ ହେଉନି ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଉଜ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ହିସାବ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଦେବେ ବୋଲି ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛୁ ହିସାବ କର ତିନିଟା ହିସାବ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ 3ଟା ହେଲା ଚକ 10ଟା ଗାଡ଼ିରେ କ'ଣ କହୁ ହିସାବ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ 30ଟା ସେ ହେଲା 30 80 କ'ଣ କହିପାରୁନା ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଉଜ କହିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ହିସାବ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଭଳି ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ ଆଶା ଆମେ ହସିବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହସାଇବା ଏଇଭଳି ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଦେଖିବା ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କ ପାଖରୁ କିନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଯିଏକି ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଏଇଭଳି ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ କାର୍ 30ଟା ଆଉ ରିକ୍ସା ଆଜିକାଲି ନୁହଁ ଗାଡ଼ି ନୁହଁ ସିଏ ହେଲା 10ଟା ହେଲା ବେଳକୁ 30 ଆଉ 10 ହେଉନି ନା ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଉଜ ଟିକେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଲୁ ଖାତା ଫାତା ଟିକେ ଦରକାର ହେବ କିନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯାଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଭଳି ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଖାତା ଫାତା ଦରକାର ହେଉଛି ନା ମୁହଁରେ କହିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଖାତା ଦରକାର ହେଲା ନା ସେଇଭଳି ଲେଖିଦେଲେ ଯାହା ହେଉ ସାଙ୍ଗମାନେ এই ভিডিওটি ଆପଣମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଭଳି ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ ଆମେ ହସିବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହସାଇବା ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟ ତ ଆଜି ହୋଇଗଲାଣି ନା କ'ଣ କହୁଛ ଏବେ ରହୁଛୁ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅପେକ୍ଷା ରୁହନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଆଣିବୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ରହୁଛୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର।